बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन इस्लाम, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की विलादत कब हुई और आपके बचपन के कुछ वाक़यात। तो नाज़रीन इस्लाम, वीडियो पर आखिर तक बने रहें और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे इस चैनल ब्यूटी ऑफ इस्लाम को सब्सक्राइब करें। तो उम्मुल मोमिनीन हज़रत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के सने विलादत के बारे में मुख्तलिफ रिवायात पाई जाती हैं, मगर आइम्माए दीन इस बात पर मुत्तफ़िक़ हैं कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ऐलान नबूवत के चौथे साल माह शव्वाल में तौलीद हुई। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा के वालिद बुजुर्गवार हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ का शुमार हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बेहतरीन रुफ़क़ा में होता था। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा की पैदाइश से कब्ल चूँकि आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के वालिदैन दीन इस्लाम कबूल कर चुके थे, इसलिए हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा भी पैदाइशी मुसलमान हुई। आयशा सिद्दीक़ा की वालिदा माजिदा का नाम हज़रत उम्मे रूमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हा है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा का सिलसिले नसब वालिदा बुजुर्गवार की जानिब से 7वीं पुश्त में और वालिदा माजिदा की जानिब से 11वीं पुश्त में हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सिलसिले नसब से जा मिलता है। आपके वालिद का नाम हज़रत अब्दुल्ला है। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की कुन्यत अबू बकर और अलक़ाबात सिद्दीक़ और अतीक हैं। हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के वालिद बुजुर्गवार का नाम हज़रत अबू क़हाफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है, जबकि वालिदा माजिदा का नाम हज़रत उम्मुल खैर सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा है। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को ये शर्फ हासिल है कि आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के वालिदैन और बच्चे सब दायरा इस्लाम में दाखिल हुए। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से मरवी है कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मेरे पास बैठे अपनी विलादत का तज़किरा फरमा रहे थे। आप दोनों की गुफ्तगू से मुझे अंदाज़ा हुआ कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से उम्र में बड़े हैं। हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का शुमार मक्का मुकर्रमा के मुअज़्ज़िज़ीन में होता था। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के रफ़क़ा में से थे और जिस वक्त हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी रिसालत का ऐलान किया तो आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बिला तामिल उन पर ईमान ले आए। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हमराह होने की बिना पर कुफ़ार के मज़ालिम बर्दाश्त करते रहे, मगर आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इस्तक़ामत का दामन हाथ से ना छोड़ा। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दौरे जाहिलियत से ही अपने कौलो फ़ाल में मजबूती से कारबंद रहे और हमेशा सच का साथ देने वाले थे। ज़माने जाहिलियत से ही आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को शराब से सख्त नफ़रत थी, इसलिए कभी ज़िंदगी में शराब को हाथ नहीं लगाया। आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की वालिदा के इस्म गिरामी के बारे में कुतुब सैर खामोश हैं और आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अपनी कुन्यत उम्मे रूमान के नाम से मशहूर हुई। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का ताल्लुक़ कबीला किनाना के ख़ानदान से था। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का पहला निकाह अब्दुल्ला बिन सजरा से हुआ, जिनके हमरा आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा मक्का मुकर्रमा तशरीफ़ लाई और सकूनत इख्तियार की। अब्दुल्ला बिन सजरा का शुमार हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दोस्तों में होता था। यही वजह है कि अब्दुल्ला बिन सजरा के इंतकाल के बाद हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ ने आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को निकाह का पैगाम भेजा और यूं आप दोनों का निकाह हुआ। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब ऐलान नबूवत किया तो आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा भी अपने शोहर हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ के हमरा दायरा इस्लाम में दाखिल हो गई। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उम्मे रूमान के बारे में फरमाया
کہ جو کوئی اس بات کا خواہش مند ہو کہ وہ حور عین میں سے کسی عورت کو دیکھے تو وہ ام رومان رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھ لے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے حضرت ام رومان رضی اللہ تعالی عنہ کی 2 اولادیں حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ اور ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ تولد ہوئیں، جبکہ پہلے شوہر عبداللہ بن سجرہ سے ایک بیٹا طفیل تولد ہوا۔ ہجرت مدینہ کے وقت حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ چونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہمراہ مدینہ منورہ کی جانب روانہ ہوئے تھے، اس لیے ان کے اہل و عیال سب مکہ مکرمہ میں ہی موجود تھے۔ بعد ازاں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد اپنے اہل و عیال کو بھی مدینہ منورہ بلوا لیا تھا۔ ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بچپن دیگر بچیوں سے مختلف تھا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ بچپن ہی سے نہایت ذہین تھی، اور یہی وجہ تھی کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے بچپن کے تمام واقعات یاد تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ بھی یاد تھا کہ کس طرح مشرکین حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور دیگر مسلمانوں پر ظلم کرتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ اہل علاقہ کی دیگر بچیوں کے ساتھ کھیل کود میں بھی شامل ہوتی تھی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس وقت حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے ملنے کے لیے تشریف لاتے تھے تو اس وقت آپ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے کھلونوں کو چھپا دیتی اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی سہیلیاں اپنے گھروں کو بھاگ جاتی تھیں۔ روایات میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی گڑیوں کے ساتھ کھیل رہی تھی، جن میں ایک گھوڑا بھی تھا جس کے دائیں بائیں 2 پر موجود تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے تو انہوں نے آپ سے دریافت کیا کہ کیا یہ گھوڑا ہے، جبکہ گھوڑوں کے پر نہیں ہوتے؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے برجستہ جواب دیا کہ حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کے گھوڑے کے پر تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب آپ کی ذہانت کی بات سنی تو مسکرا دیے۔ روایت میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ گھر تشریف لائے تو دیکھا کہ ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رو رہی ہیں۔ معلوم ہوا کہ والدہ ماجدہ نے کچھ کہا ہے تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق نے حضرت ام رومان سے کہا کہ وہ آئندہ اسے کچھ نہ کہیں۔ حضرت ام رومان رضی اللہ تعالی عنہ نے اس بات کا ذکر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کیا تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ صحیح کہتے ہیں، تم اسے کچھ نہ کہا کرو، خواہ وہ کچھ بھی کرے۔ ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ابتدائی تعلیم اپنے والد بزرگوار سے حاصل کی اور انہی کی صحبت سے کسب فیض پایا۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی آپ رضی اللہ تعالی عنہ سے بے پناہ محبت تھی اور وہ آپ کو کسی بھی بات پر ٹوکنے کی بجائے آرام سے سمجھایا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ بھی اپنے والد بزرگوار سے مختلف شرعی و فقہی مسائل دریافت کرتی رہتی تھی، جو چھوٹی سی عمر میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی ذہانت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔